लाओ तो रेडी ओ भाई मुंड खराब ठंडा भाई कौन आउ कही भाई उफ, भाई आम शुआगड़ा देखो भाई तो भाई वीडियो कंटिन्यू था आप जानीपर आम सब कुआड़ सब बाहर सकाल सका आ फ्रेंड्स मैंने बर्तमान आम पहुँच गलु नुआ घरे आ देखिपे भाई सब गोटे गोटे खोली खोली जाऊँगी मुझे देखा गोटे मु मस्त गोटे सर्ट टाइप वीडियो गोटे पकेबी ठीक अच्छे आ घर छोटिया टे टूर करदेवी आपको जय जगन्नाथ फ्रेंड मैंने तो केमती अच्छे पिला भल अच्छे ना सेमती भले था तो वेलकम टू आउटे फ्रेश न्यू ब्लॉग रे आ भाई ब्रह्मपुर स्टाइल रे आज जेहेतु आज आम अच्छु ब्रह्मपुर रे आ ब्रह्मपुर कौन पे आसचु ना आमर गोटे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना घर किणा है तो सहीटा आज हम ओपनिंग जे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा हम होम होम हम भोजी टिके हम तो बहुत मजा लगे वीडियो रे कंटिन्यू थांतु भाई सत्य कहूँ माने मत टोटाल भाई ठंडा नाला आउ जो एबे जो स्कूटी आसिली भाई सेठू ही मत ठंडा हो गला भाई कौन करी भाई प्रबल ठंडा भाई आमर ये माने आमर गंजाम जिले में आहरी बहुत माने पहाड़िया जगह आउ तो ठंडा किंतु आमर इे बहुत ठंडा भाई आम एत संभाली पार्नु आम जदि अन्य को माने जमती कि जो पहाड़िया जगह देव अधिक ठंडा हुए ना सेठी भाई आम रही पार न था आउ घर माने केते पैसा लगिला माने किणवा को बनैया को मु आपन को लास्ट रे कहबी ठीक अच्छे तो चलो देखिया कौन केमती आ भाई एबे बर्तमान एबे छड़ा छड़ा अधे बाजिला आम स्कूटी पलि आसलु आउ अपा बो आ जहाँ भी समस्ते सब टेम्पू आसबे आठी आहरी आसी ना आउ टे पर आसबे आम जल्दी टे पलि आसलु जेहेतु आम टे एठी काम अच्छी हाँ माने घरटा साइज रे सजार अच्छे टिके तो हते आम टे जल्दी पलि आसलु चलो देखिए केमती कौन होची वीडियो रे कंटिन्यू थांतु आउ वीडियोटा बहुत मजा लगे ठीक अच्छे तो चलो आउ कौन पे आम घरटा किणलु कौन आमती अर्जेंट एमती पड़ला ए हठात आम घर किणा बाध्य हलु एठी वीडियो रे कंटिन्यू थांतु कौन किस आपन को देखा चलो हाय करे
ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସାମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଅପାର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାବୁ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ। ଏଇଟା କାହା ଘରଟା ବାବୁ? କଣ? ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଘରଟା। ନାଇଁ ଆମ ଘରଟା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ କିଛି କାମ ଅଛି ଟିକେ କରିବା ସେଇଟା ସାରିବା ଆଇବା। ଆଉ ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଠୁ ମାନେ ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି ସବୁ ନଦା ନଦୀ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ ବାହାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଆସିବେ ଯେଉଁ ତା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆଉ ଚାଲ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ହଣ୍ଡାହାର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ। ଭାଇ ରିକ୍ସା ବାଲା ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିକିରି ସବୁ ତାଙ୍କ ଆମେ ସବୁ ଲାଗିଗଲେଣି ଯେହେତୁ ହୋମ ହବ ତ କ'ଣ ସବୁ ଛୋଟି ଛୋଟି ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବସିଛୁ ଏବେ ମୋର କାମ ସବୁ ସରିଲା ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଅଛି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇରା ଆଉ ଭାଇନାହାର ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଛି ଏବେ ଆଉ। କ'ଣ କହୁ ବାବୁ ହାଇ କରିଦେ। ହାଇ କହ ହାଇ ଆସ ଆମର ଭୋଜି ହଉଛି। ତ ଆସ ଆମ ଭୋଜି ହଉଛି ଆସ ଖାଇବ। ରୋଷେଇ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ବୋଧେ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ବସିଛି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାତ ବସିବ ବୋଧେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ। ଏଇଟା ଅମୁଲଟା ଇଏ ଆସିଗଲା ଫୁଲ ଏଇଟା ସଜା ହବ ଏମିତି ଆଉ। ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଧରି ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ମାରୁଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ବି ଲାଗିଛି କାମରେ ଫୁଲ ଲଗେଇବାରେ ହିଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତା ଆମ ଭାଇନା ହାଇ କହିଦିଅ ହାଇ କହିଦିଅ ତ ଆଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଁ ଭାଇନା ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଗାଁରୁ ଆଙ୍କେ ଆସିଛନ୍ତି ସହରରୁ। ଆଉ ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଯାଇଛି କୁମ୍ଭ ବି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସବୁ ପରିବା କଟା ବି ଚାଲିଛି ତ ଏମିତି କିଛି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଲଗା ହେଇଯିବ। ମୋର ହାତ ପାଇଛି ଆର ହାତ ପାଉନି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଦେଖିବା ଯେ ଶଙ୍ଖ ସବୁ ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ରହିହେବନି ଯେହେତୁ ଭାଇ ହୋମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ସବୁ ମେନ୍ ପୂଜା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ହୋମ ଲାଗିକିରି ଆଉ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଏଠି ମାନେ ଆଉ ରହିହେବନି। ତ ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଓପେନିଂ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଭାଇ ହୋମ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ ଭାଇ ରହି ହେଇନଥିଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ସବୁ ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଖରା ଖାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବସିଲେଣି ଭାଇ ଖରାରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହୋମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାଇ ରହିହେବନି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଧୂଆଁ ଆସିବ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଏଠି ରହିହେବନି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ହୋମ ପୁରା ଧୂଆଁ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଆଉ ରହିହେବନି ଆଖିରୁ ପୁରା ଭାଇ ଲୁହ ପୁରା ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ବାହାରୁ ପଳେଇବା ଆଉ ରହିବନି ଭାଇ
प्राय गोटे 1.5 घंटा माने पर बसला पर भाई एबे जाई तांगर माने होम सरीला आउ जहाँ टिके आउ कौन अच्छी सब हो सारा पर भाई सब सर देन जीवा खाइबा को ठीक अच्छे आउ एठी जो भी माने पूजा सामान सब गोटे कर जेहेतु एटा पूजा सामान तो बंधे पका हम जो यहाँ होमर बाल आउ एठी भाई देख आंकर माने पूरा खाया सरुनी भाई आमर पूरा खाया सरी भाई पूरा जीर्ण होगा आसिला भाई बहुत माने गोटे बड़ मिस भाई माने खायार भाई टोटाल वीडियो से बनई पार्ली जेहेतु भाई काम काम पड़गला हठात भाई खाई आसवा पड़ा एमती किसी भाई सिचुएसन होगा आंकर चलती बुलाबुली सब।